الانفال، اور فرمایا ہم نے اپنی کتاب میں تمہارے سامنے بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے ان سے کیا معاملہ کیا تھا، کس طرح کا برتاؤ کیا تھا۔ یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا تھا۔ کیا وہ گزشتہ قومیں جن پر اللہ کے عذابات آئے ہیں اللہ نے بیان نہیں کر دیا ہمارے سامنے؟ اسی زمین پر وہ بستے تھے جس زمین پہ ہم بس رہے ہیں۔ فرمایا ان کی مثالیں ہم نے بیان کر دیے، دے دیے تمہیں۔ اسی صورت ابراہیم کے اندر دیکھیں، آخر کے اندر آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو کہ یہ اس دن زنجیروں کے اندر ہاتھ اور پاؤں، ان کی گردن یہ جکڑی ہوگی، ہاتھ میں بھی زنجیریں، گردن میں اور پیروں کے اندر بھی ان کی جو ہے توق اور زنجیریں اور بیڑیاں پڑی ہوگی، پاؤں کی بیڑیاں، ہاتھ کی زنجیریں اور گردن کی توق اس کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور فرمایا ان کے جسم کے اوپر جو لباس ہوگا، لباس وہ قطران کا ہوگا۔ کسی نے معنی کیا ہے گندک کا اور کسی نے معنی کیا ہے تارکول کا۔ تارکول، تارکول ہم سمجھتے ہیں نا، جس کو روڈوں پہ ڈالتے ہیں، وہ آگ کے اندر اس کو جب گرم کرتے ہیں آدمی اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا، اتنی تپش اس کی ہوتی ہے، اور جب جہاں جسم پہ لگ جائے بس چپک جاتا ہے وہ۔ لباس ان کا تارکول کا ہوگا۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور فرمایا ان کے چہروں کو آگے جہنم نے گھیر لیا ہوگا، سائبان ہوگا آگ کا ان کے چہروں کے اوپر۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تاکہ ہر آدمی کو اللہ اس کے کیے کا بدلہ دے دے، اور اللہ فوراً حساب کرنے والا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں لگے گا۔ آج آپ دیکھیں کمپیوٹر پر ایک انگلی دباتے ہیں، اس کے اندر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے سامنے۔ تو اس خالق کائنات کے لیے کیا ہے جو کمپیوٹر کا بنانے والا ہے، کمپیوٹر کے بنانے کا بنانے والا ہے، اس کے لیے حساب کیا ہے؟ ان اللہ لسریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ فوراً حساب کرنے والا ہے، جلدی حساب کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر مختلف سورتوں کے اندر، جیسے سورت الحج کے اندر آپ دیکھیں، یہاں بھی اللہ رب العزت اس عذاب کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جو اللہ کے توحید اور احکامات کے منکر ہے، فرمایا جہنم کے آگ کے کپڑے، قطعت لہم ثیاب من نار، آگے جہنم کے کپڑے کاٹ کر ان کو پہنائے جائیں گے۔ جس طرح ہم درزی کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ناپ لیتا ہے، کپڑے کاٹ کے سلائی کر کے دیتا ہے، وہاں کچھ تو وہ لوگ ہیں گے جن کا یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، ریشم کے لباس۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ اٹھیں گے نا معاشر کے میدان میں، تو ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا۔ پھر جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور جنت والے جنت میں جائیں گے۔ جو جنت والے ہوں گے ان کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا، بخمل پہنایا جائے گا، اور جو جہنم والے ہوں گے تو ان کو تارکول اور آگ کا لباس جو ان کو پہنایا جائے گا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے سنیں اور یہاں سے نکالے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اگر مرنا ہے تو ان چیزوں کو اپنے کانوں کے اندر محفوظ کرنا ہوگا، اللہ کی کتاب سے تعلق جوڑنا ہوگا تاکہ تبدیلی آئے ہماری زندگی کے اندر، ورنہ خسارہ ہے، خسارے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اونڈیلا جائے گا،
गरम खौलता हुआ पानी, वो इतना गर्म होगा कि डाला सर पे जाएगा, लेकिन अल्लाह बयान फरमाता है युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उस गर्म पानी की वजह से इनकी खालें जो है ये गल जाएंगी और इनके पेट के अंदर जो चीजें हैं मा फी बुतूनिहिम वो भी गल जाएगी। इस तरह हम किसी चीज को गलाना चाहते हैं ना, अंडी में रखते हैं, पानी में डाल के अंडी में रखते हैं और आग पे चढ़ा देते हैं उसको, तो वो आग की तपिश की वजह से वो गल जाती है। आप और मैं अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वो पानी कितना गर्म होगा जो सर पे डाला जाएगा और पेट में जो चीजें पड़ी होगी वो गल जाएगी। फरमाया वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और इनके मारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरुज उसने तैयार करके रखे हैं, बड़े बड़े हथौड़े, और वो हथौड़े भी होंगे हदीद, लोहे के। कुल्लमा अरादू, जब ये लोग चाहेंगे, ये जहन्नम वाले अरादू चाहेंगे अन यखरुजु मिनहा, के इस जहन्नम से निकल जाए, मिन गम्मिन, इस मुसीबत और गम की वजह से, परेशानी की वजह से। फरमाया उईदु फीहा, दोबारा इनको इसके अंदर लौटा दिया जाएगा। वज़ूक़ु अज़ाबल हरीक, और इनसे कहा जाएगा कि अब तुम चको अजाब जलने का। कहीं आप देखें कुरान मजीद सूरत कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है कि उस दिन जब इन्ना आददना लिज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, फरमाया हमने जालिमों के लिए, और जालिम की तशरीह तो हमारे सामने आ गई, जिसको आयात अल्लाह की बताई जाए, अल्लाह के अहकामात की याद दहानी की जाए, फ़अरज़ अन्हा, फिर वो उससे मुंह फेरे। उसमें हम अगर देखा अपने जायजा ले तो हमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो बचा हुआ होगा। हमें ये सिफत अपने अंदर पैदा करनी है कि जब अल्लाह की आयात हमारे सामने आ जाए बस अपनी मनमानी छोड़ दे। ये मोमिन की सिफत है। अपना तकब्बुर खत्म कर दे, अपनी अनानियत खत्म कर दे, अपना गुस्सा खत्म कर दे, दुनिया के मुफाद को छोड़ दे, फिर रिश्ते नाते खत्म हो जाए, फिर दोस्तियां खत्म हो जाए। अल्लाह की बात आ गई, जो अल्लाह कहता है बस वो मान ले। फरमाया हमने जालिमों के लिए आग तैयार की है, अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, उस आग की जो कनाते होगी, उसका जो साइबान होगा, उसकी जो शामियाने बनी होगी, मुख्तलिफ माने किए हैं, किसी ने शामियाने से, किसी ने साइबान से, किसी ने कनातों से। अल्लाह फरमाता है कि उसकी वो कनाते इसको घेरे हुई होगी, उसकी वो लपट इसको घेरी होगी आग की। व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मोहली, और उस आगे जहन्नम के अंदर जलते हुए जब ये फरियाद करेगा कि अल्लाह पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है मुझे, बहुत प्यास लगी है, तो फरमाया युगासु बिमाइन, इनकी फरियाद दरसी की जाएगी ऐसे पानी से, यशविल वजूद, जो इसके चेहरे को भून डालेगा। ऐसे पानी ये पीने के लिए मुंह के करीब ले जाएगा तो इसके चेहरे को भून डालेगा। और सूरत मोहम्मद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि सुको मिम्माइन सदीदी मिम्माइन हमीमिन, वहां इसको ऐसा खौलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा कि जब ये पिएगा फ़क़त्ता अमआहुम, तो अल्लाह फरमाता है जब ये अंदर जाएगी, ऊपर तो उसने चेहरा भून दिया ना, जला दिया, लेकिन वो पानी जब गले से नीचे उतरेगा फ़क़त्ता अमआहुम, अल्लाह फरमाता है इसकी आंतों को काट देगा, वो इतना गर्म पानी होगा। यातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, सख्ती इस कदर हो जाएगी कि ये समझेगा कि मौत आ रही है, मौत आ रही है, लेकिन मौत कहाँ आएगी। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब ये एक खाल इसकी जल जाएगी, पक जाएगी, अल्लाह फरमाता है हम अजाब का मजा चकाने के लिए इसके जिस्म पर दूसरी खाल चढ़ा देंगे।
अबद अल आबाद। फिर वहां इस इंसान को रहना है। मजाक ना समझे, हमें इसको मजाक ना समझे, ये मजाक नहीं है। आप दुनिया के अंदर किसी रेंजर के रिमांड में चले जाए, किसी स्पेशल ब्रांच के रिमांड में चले जाए, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको स्पेशल ब्रांच के लोगों ने रिमांड दिए, वो ख्वाब में भी फिर डरते हैं, ख्वाब में डरते हैं, वो रिमांड उनको याद आता है। ये तो इंसानी रिमांड है। लेकिन अल्लाह बयान फरमाता है वो दिन जब आएगा, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमा इज़िन बिजहन्नम। अल्लाह फरमाता है कि जब हम इस जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर देंगे, हमवार कर देंगे, इस जमीन को दूसरी जमीन से बदल देंगे, फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। अल्लाह की अदालत लगेगी, मलाइका सब बांधे हुए आएंगे, उसकी अदालत के अंदर हाजिर हो जाएंगे। वजीअ यौमा इज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम को ले आया जाएगा इनके सामने कि ये है वो जहन्नम। हमने देखा नहीं है, 70 गुना इस दुनिया के आग से वो आग ज्यादा है, 70 गुना। हम इस आग के सामने सिर्फ अपनी उंगली पकड़ के देख ले, पता लग जाएगा, 70 गुना। इन्नहा तरमी बिशररिन कल कस। कुरान कहता है कि वो जो चिंगारियां फेंकेगा ना, वो आग जहन्नम का, वो भी ऐसे होगी जैसे आप कहोगे कि ये जर्द ऊंट है या बड़े बड़े महलात है, बड़े बड़े ये प्लाजे जो हमने बने हैं ना, देख रहे हैं, या ऊंट जो हमारे सामने होते हैं, चिंगारियां उसकी इतनी होगी, आग कैसी होगी, उसकी गहराई का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। फरमाया जब वो जहन्नम इनके सामने पेश की जाएगी, यौमा इज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन ये इंसान, दो माने किए हैं, एक ये कि उस दिन ये इंसान अपने रब के अहकामात को याद करेगा, नसीहत लेगा कि हाँ अल्लाह ने मुझे ये कहा था, अल्लाह ने मुझे ये कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना था। दूसरा ये कि ये अपने किए को याद करेगा कि ये करके मैं आया हूं, इसलिए मैं तबाह और बर्बाद हो गया। व अन्ना लहु ज़िक्रा। लेकिन उस दिन फिर ये अल्लाह के अहकामात को याद करे या अपने किए पे ये पछतावा करे, कोई फायदा नहीं होगा। फरमाया उस दिन ये यकूलु कहेगा, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, है तबाही मेरी कि इस दिन के लिए, इस जिंदगी के लिए मैं कुछ भेजा होता आगे। फरमाया फयौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। और तुम्हारे 555 और स्पेशल ब्रांच का क्या रिमांड होगा, तुम्हारी आर्मी का क्या रिमांड होगा, तुम्हारी रेंजर का क्या रिमांड होगा, और पुलिस का क्या रिमांड होगा। फरमाया जो अल्लाह उस दिन अजाब देगा, यौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, ऐसा अजाब कोई नहीं दे सकता जो अल्लाह अजाब देगा, उस अजाब से बचो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु